ناونا لأجل بيت المال هنيئا لكل من يطيع سلطانه. Direction générale de l'habillement et de la cellule de sensibilisation des collègues à Ouyari-Ngana. Bar le point bimba, arrivée des chefs supérieurs et vice-présidents du COSIN. Bar arrivée éventuelle de monsieur le sous-préfet d'enseignement de Koutaba. Bar présentation du programme par le directeur adjoint, gérant adjoint de la Bétoumal ou un membre de la cellule de communication et marketing. Bar invocation d'ouverture par les membres principaux d'annoncement Hotia Anta Ayan. Évidemment, mot de délégué général du conseil d'arrondissement Hot. Restitution de l'Assemblée générale constituée de la Bétoumal par le directeur général de la Bétoumal. Installation des responsables de la Bétoumal et quelques conseils par le grand imam du NUM, président de la cellule de sensibilisation et de collecte. Mon point pour remise des serments modèles, des registres et des recensements des collectes par le délégué général de la Bétoumal d'arrondissement Hot. Mon point pour enquête de satisfaction sur les activités de la Bétoumal par le rapporteur de la cellule des études et projets. Mon point par invocation de clôture par le membre principal d'arrondissement Hot. Photo de famille. Le monde qui pointe là-bas, il n'y a pas mal. Parce qu'on chante à Bétoumal, il y a un donc, point de vue policier maintenant, on se interpelle pour tant de choses Bétoumal, on a eu pas longtemps manger, mais c'est pour bien pour pas. On chame il a fait mais pour chier pas. Donc pour voir un machine, un jour, non, pour voir pour un gros de machine, c'est un jour. Si mon quelque ça que c'est pas le bout je suis là. Anja. Mais ça mais pour que je suis là. Il y a bon à tuer le bon. C'est loin de lui. ويوجد فائدة الكتاب. عليكم. Aba lumtum ni pureni ni inkot directeur général Bétoumal ni wawa shupo imam ngura tingupam pa ngu pa maishara wa manjena binam fa poke pose kut ni po ti sans ekutaba ni yemba maze ni pa imam pa malum timbalin kutaba me ni ayore ni po tika pokuma yu fushi pour ta que vous verrez que mettez tout mis pour ton jour car directeur général Bétoumal et j'aurais une bonne moi je suis ami que j'aurais une bonne pour you mais comme fa que j'aurais une bonne fani pour binge chapeau indem ngam kat pour tout pour you kat un programme pas mais jengana tika pour remi pas mais c'est banget binge chapeau indem ngam ni bonne maka yeka biwa de séminaire manju yo bodo to yi falka ya anani kuna babi de mi awon boyo zaka fa zaka mbo ye ka temu metro mfu pemtu muslimina mbu pwene janganzie mieni pemtu kashi rum tingupam maka betumaluka ko kekeri betumalu bibo linga yo pani yo mineni rum fa zaka ke mo feina mo yu riere ndi Jaka Pizé ni tout délégué général, directeur général Bétoumal mi conseil supérieur Sami du Nuit sa diaspora Timbalou Koutaba. Pa ni lumtumre ni bimba ni nguyantu mi fafa pa ngu pune to yawa miani pa bo fafa tinga Bétoumal Timbalou Koutaba. Masha miani ka pon pona Nous avons mis à bord Jurado. Et maintenant, nous avons mis à bord Koké.
shu ye bo shu na ka bon pa tam sha mi ya ma de jira po tu wa ba shu ye mama ita ba ke mi ya ngai fa ni ko assalamu alaikum mena ya ka directeur général pour l'imam Obama washte yu mushika nganga bo directeur général betu mal yu ba inji Cheikh Awal Sin yu intégrer restitution yo bon fou pam et mbin kun to she wa yo alon jamais su on le 31 août ma sem bien pour pas ne pour nganga ma chimi ko yu au niveau dans ce mois wabarakatuh alaykum assalam ina bi shikna li Allah shut in fa yuni fa in fansa ami fa in pangu rashi na fa ko popi ko mi kujina ni bi Allah ayuika yo fansa ami yo fa ra'ashi yo fa bi mashi ayin na yuwai ba yiran ganga yi biyan bin ka sha'abui ayonwi lam wuma wa fashion yome ne men dundam mawruyu an de mimanten annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sha'ami yire wuma wa fashion yid asanta wa me no ngani wa bil me no sumpi wa akashi ndo foti de maasi yire fomkat addini atoma me di ubongo upamama ira wuma kwa fashion atome du yupo ba yompo funke Islam yo ko chin kap ndia apa pomba pambepena ikam fon Ibrahim joya pa kankami pa malami pa imam shi yo pa shi ma bon kum shawam ndia ko me nyirama mon twina me anga aka topo manje Islami po kwatana ira yuma kwa fashion abe me du fonu pom sa'id we be mukamba ba ya anke ibo ya bi ton fa kami pa malami pa imam shi no bo bon kumi shi nke yentim abanga to ma jaji na ban sha me ni wa mama den fa an shi yum puami wo ku ta yu poton ka puana ba yu pom bo abo ba fu ye ka pa manje mo bondo otwan bondo opon kumi shu bona mo ka ba me ndu bo be ro ni na shingwa mbara mfono eto manje mino bin kumshu kwa mi nyinga mam kafu maaga gaba medi ya mja pa mfona pa maasika yim chintiti wenda ape ngam upa mameka betul malin aboshuna po shami po madum ti vuka po mfabu ya banka po mba ti wa bin sai fa manje mi masu imamu po ngure tungu pa mamaten ya bi cikin ne fanwat mansi mashi mi biyenna bi sa na ko ni kyuka mankum pomcha don fombero pompam ibo fu man fomban tinga betul mal mashi bi besho nsuoshi na mo ponta mo yu bo pangre shi mo pandimo ayera ti ya ntumi we ja ni pamami ni fu abi ketem tungumbalum matet imam gura nere mashi ko bin sani wannan ruwa aya amaten ire makumpum so yo fombira ko ko to fu ibonu so tuirani ni ji fu yo ade fu ntimo abapum leje te lam a islami abapum leje te muharram ko muharram ba malum no hijira ngel ni aba fu yo pa man tu mazakan bo sadakan bobe po sho linga da ashuna imi pomsha manjangan shu fote mandan ko yo bolo nji bunjama yina shubutu kuna ndani abaye ka feron bakkai masinyi ta fungura tun wallam lampo fu wamnundu shamun yeshi me ba fu ba mashalla ba chef superior ba chef de village ba imam bungura tingu pa mamaten ba elite ba opérateur économique bomba kompambia mashi mi yire shu apa ni ngu mapua ngura yo polo mai aira aba ba fu ka yire pomcho shu fombira to shara pone wadina aisha kyuka ibo gat imam gura mune pa mashud imam gura na iloni ta fongura mashi yemishu ba loni ta fongura ndia ko mbona ti usheke nam ba loni ndia shi i fakuni pi na i
usha e ma shawuma yo aba tinga Baitul Mali na mi sheshen tesu kamba ndama wa hangin abaka pumpi shuwa puna anga ira mo banje tesu pa ibo mala asali na iyeme abu pumpi bino shuwa puna bwe shuwa puna so we premier sanga mi aba asalul kasasi chake fomke sanga bo yu sanga foni yo ikabati ye anabi Yusuf njom pori iyo samba pana yo ba runti ni shi mo sabe yo ba yumshir sho ba yumshi na shi be mepo sho ba ngura bi yon samba tumba titu yo ba yumshi ni mo sabe yo ba fun aba ba ka isen yire njom ne po mpir to mi aba adara su ahla angam shongam shokanjo yeka yomlo ko ko pombier ibo bo yon shu pom jo profi ambu ibo bo to jen bo mi aba la Baitul Mal ko mi Baitul Mal apa ko ayenge ko o mi aba adara su ahla angam shongam shokanjo atome yeka Yusuf alayhi salam yo bonfunga mo mgarebi lungo ko ka pala anda jona po mabga tubi tungu ko di da jama atubi panto shi ko ni re do shi jomba ka yani fonde ne ngado pe yimma sambal naman juruma ye ngiro kwari ma sambalum kam ke na do to wa balo ngiro mo Păi tu măjur, pomi a mocată două cirgiloma. Ame ina njompa, ni bayo sopa, po iri ni pomi, yawa tire yilu, inni hafizun ali, ba ndanga shim, ba ndanga yinji, ire yifan. Pomi a monfi, even the discussion ye to be chikera. Kabo bunto ya Baitul Mal me uma rani ni afu wada anjaktir mo. Ntuon do ya Baitul Mal ba fu aba shofo si bi to so mo Baitul Mal si yimu no mpo mo so mo koya nda mpo anda so Baitul Mal mo koya aba ko ba hafizun alayhi aba balima ama fo bo yo be ni shi yum ngo sappe mate ba be shi yuwa aswati era ko miran sho ire ngabe tumami ya shi subo mbo padime a shi padime ti dai nge puan manga mbum jo ma wi bayo ai ka to sho wi ngabe tumami panga sadaka ni pa muslimi pa yene jun aba panga yepi tu shikat ngan pombira pi shikat jenna i pa rewo mate zinga montu ka ishin shoko to Baitul Mal to ngesha po te pumleje muharram tinni gopa manje me ka yamuwa gaban bu ka tupana ata ayin koshin manje me ka yiwan imani ta ayin kuwar yiwan mi ya soyira Baitul Mal ma po rabi ya ga ba imam yin ma fa aba lo irap shopren tin ponda pitet na da banyi no shotu pomonda yanga ken yunda shi gaban fu statut pour le règlement intérieur bara monda yanka ire yimto ban ja aket yu sadaka ni ti Baitul Mal bara monda te ko indu intam shirwa ina bumto batema ko ne fa mena pomonda yanka kana ini projet statut pour le règlement intérieur yo bo fana pon nu chotu tum kaja ton tum di shu tum mfie ton tum di shu mi statut ndalake ko règlement intérieur ngai ta fa patum di shu tum yo fa nyu isha na pon tum kamsha man to te fukna aba mi organigramme Baitul Mal pa ka mbadam gouvernementen assemblée générale ambo pué ka pankoti organe suprême yo baba pumba ga bi fanku ga da Baitul Mal o nyina manchini ndiye aba conseil d'administration da PND ngam yo ba batire ndap
fombera pa imam balen popon kutu chi mo pren chi to mba manguna ya mo preman tai pas de lion ka banze monsieur French mbe yu bayi me ka pa imam kuti conseil d'administration ma ko ya bizo abo wamba nga pe nga mo pa imam principal da pa ne vu na ba to ja mi dinga be bona mbu anta shura pati ka ire dinga mja do mbalo ntum dia il conseil d'administration de pe pombo bi mon puyo aba i charge na comité de surveillance et de suivi isho omo lum pombi o baba chef d'entreprise ngura matwala ngara faru no po nge bo so zakati sadaka mbe ba nge charge iwe ne charge yonka aba malitini mo mo puidia i raken yo baba o ave pro du Cameroun ga batita fo yap ko bolonji ya mambe po ba ministre mi a wi di tunda veke ngara amiga bagaman yina ke boando veni yaman pun ta renta mati luyi na bayu lu in swang do botin jinga ka ikiyama ba men ka direction générale do fondi ici pa yi pombo fa nduwo yira something communication et marketing yira nous surtout du projet yira une sensibilisation par collègue car les services centraux et administration comptabilité et finance pas tout monde social il faut bien il va y avoir pas eu je ne peux mon tout est fou na bité do ta ire le waken na yin ko ti arrondissement na ra mi shemu no ita ga yi copine yani ne ko ta yi copine to shi jankan ki ramatel namba ra monda yo ayo no pona aba monda yo banta a nu so to ti ga collect na aba ba fe kai ra monda ni yi nu so to na patum ni yinga mton fie patum ni sumi pomwa anda pa shishu tinga collect na pa ni registre anta shene nyige registre ntu ire registre apan tenu imam gu roti ne yinin wali ke mune chinda kuin kwani pan tenu potelli patin tinde ngara muslimi lo ke bi mbe ba yafu yo ima yi de yinge puma mbumbar anda mu yama to du ti mo de kunda yi de bo donc il registre chez musulman na do ma si totelli partir de yi chanu tu mo wili men pa chez mo banyi bi ba ni men to mendu parti administration yo bo ba de na pas conseiller to mendu pa élite il to mendu shin kumba pa pambe yo anda li chap kon to mon ka na limu manyi di registre shi bo fanka mi pe que il faut pas quand même d'abord inscription pour te télécharger donc il m'a si failli depuis m'a si pour bi failli mbu achi en kumu tam ko le membre adhérent fidèle simple le membre actif yo commission mo programme assemblée pour te lani to la commission bu yira mu ne mi tam ko ni meti ramkam ke mu no mi ta membre d'honneur ambu shaba de tamo mombo tushi ba ngarina wene pam kamoni don na malu abanta angu pa muslimi mu ma kwanti ma ba lu kami bank ire commission bo bintum ni mo ndinga nzimi anta lokundia shimi imam ambo bo fuika yani muslimi to kumshashunda mi imam iton kullami ito shelini ito yunga isi ni ke felina imam ma si jomi lira muslimi puite registre aboro imbo kwatira li muslimi abati registre na imam wani riwa mbobi mebi ishike ngari ishike ndamchira muslimi ya muslimi we yinga ilon amam kademi mamba yinga ilon uya to womenga yungwan na mfasa amindai fa donc il faut pas dire nga ti bebo pedi nga mana ishimbu ko shishi ti muno lishidi na ba ti da bon imanzi mi muno lishidi na o yibo nena ba tu sanga ayum fomba ikanzi nga shishi
na ire commission bo bitem di sumi imam bo pati shenkwat lam sheli wu penin abiwo ngamuntu yu sadaka shab na isopui ntuma mayim tire yu sadaka ntwote ti register limu no ba di nkwadina ba nto jabu sadaka bo sulime sopu ko ntu mankamoni manfukaya ba ga pjeshi ke ko ya ba ke mbusana nswati ti register malira muno ba shu ndehen na donc gonga kairo commission bo bitem di shu me ba sho andi njamma ti ru ba njamma ira aba kum njamma ti mut lira njamma ba me an njamma be tumani njamma be tumani to sha mi wa'azi ya ga shi kai ga sadaka ga be tumani tun wa khutba yo liman go to shi kai na abanga sadaka ba be tumani nam min duni fatimi liman tira liyeji ye li se khutba registre po fuli mande libre pour de femme tire de me pour de tout les chap ingénieur parti inde pas muslimi inde yir aba kike yum to amfana ti yimut ke yuwa tum ti yu 1200 ke yuwa tum ti yu sadaka yu ibe pi ke tum para afa non donc ira liyeji di angon son fait de compte betumal yo dinga pa me pa yop te compte mbumbe tumale mapanza bana mfe mbumbe tumapne mbona mzani limembo pour monsieur Loubet va te registre pour yin espèce non font que pour compte à proximité ma ba mangunu pour un arrondissement matin imam bon sointe et va soyer mbumdi et pas na reçu donc reçu ici une photocopie avec me ne nto fama de direction apu mboma yeni ndio courant pour pas déléguer et betuma pa e ka ponk nsheshe palime uyu gari manje ke kwa mamu yendi nganga nkuma super palime nga collect asape ka nyilo ko ga pobo mande yina pamu pobo mande yini pamu sini kwa ante so pobo manje ngwa anje palime ade shesho tinga ba yunga nyina abo banja palime bo manje ma agara baba e bo nyima de ba musimi lime jite manje manza lawa ka rupa musimi bo mara kutsa wata toge ai na momo ere yo yam sho shinga islamic ngu ama sho shin to chunga nga pombo kwa to fushin ami a imam bam bes abi pa délégué fa acha pa mi lime ibo so wi malishi pa li code registre e poto ba chena pour si mo do fa poto la registre no pour na e concours e piem ba bo tu imagine e ya fa directement nku pa délégué yo poto topsi no bona ba po ri wa me apo nko yo pour moi au lieu de quand on mange je pas reçu ni et toi mais pas pour mon compte mbar compte dit à compte bloqué côté compte islamique à la Freeline Fast Bank faut mieux me bo don so que tes spécifications non pour one touma ma ba bondu wa gabsha mbum po mariema mu mabinda bu njishir pour one touma on so que de compte bloqué nko fi donc a chi kan shungre abo fu ka conseil d'administration da linga yondo nzede pour pa imam pa ntumpa ke pa tutuna po shundi wa bo retira lema po won tuma nduira mbum de compte bloqué si don souhaite troisième compte yo ba yi gestion compte courant po tuma mbumira lemtum donc mango man de kuni da fungura ngu précaution pa bi manten yuka yumjetna e ni ngo matwina do mankumpumsha ko betuma yo ba assemblée générale an to mo to inshu papa yum fuka yende ni shengwan ni shela ni shemban popumsha yu betuma ni le haut conseil d'administration no ado shuni d'exemple. Parce que si au arrondissement nous il contribue plus tibétumal na assemblée générale chez chungre vraiment dire on fondé à de discussion donc assemblée générale to biche ko chu bo maju
Mbua ka tashi mo ba mbalu ni manju ikanye wo. Mbu shembalu no chuko d'administration. Apo yumba premier de Betuma mbu assemblée de na be manager chou. Mbu chungri mo secret abin ngam tiruma. Meilleur mosquée ma ifiet ngunde yimate. Hein? Meilleur village, meilleur groupement, hein, que meilleur arrondissement avec pour priorité le projet au réaliser avec pour priorité projet au réaliser directement. Tout le monde irait pas imam pas tirer un bombe en quoi on y fait nous pour tirer liège. Imam on dit ici ya on dit donc pas maman. Il peine comme on tape bien de manger le coup. Lui da de peine. Qu'elle a dit, qu'elle a couru, gacha, mam d'avis manger, va vous dire, oui, vous mettez tout. Pour aller au bout de l'île, on met tout autre. Il va donner bien à courir. Hein? Tout ça va manger pas mon gars. Allah nous a volé les donc, meilleur village, Gogonella, groupement Gogonella, on y crée au fait. Alors, une grosse loi d'imam, si après tu registres, tu as un crème. Donc, chez lui-même, si il registre, il va pas dire un crèche printemps, avant que nous inscrivons la banque avec un crème. Donc, on a mesurer, il y a des masses humaines pour égaler le montagne. Donc, je ne sais pas combien il y a avec imam de Masi, on va bien commun. A dit au père commun, non, tel commun, pour maman tata ou à faire, ou à faire donc. Nous n'avons pas eu de boker, mais nous avons eu de boker. Donc, il va mieux chercher quoi, mieux chercher qu'à assemblée générale il y a pas bandinga, ou à partir de Micha, ou il va faire le lot pour là. Il va chercher Madame, comme fait des présentations, j'étais déjà un archive présent, installé pour mais tu peux nous mettre à Poumi. Donc, il y a Madi. Allahu Akbar. Donc, Bagni, quand on est imam, comme Taman, il son fond, il va le site. Et après, il faut imam en charge. Il va me donner. Ini ko tabanga délégué général. Na mafira ya ko ba ko ni ma dugo ba ma jimoni. Allah. Ushi pambaye an shesha ba imam. Ni imam ke sushi. Il est là, mais pas mal de voix, ni mon foyer. Pour pas me chercher par responsable direct collègue. Pas imam, il y a pour rien. Il va être que. Salam alaikum ala kontel. Ko fem ko ma jebo ko ma der. Apo ami ko le tutu ko. Yo ba yin da ba. Andi yin ku. Ma tu ila anan ko shi. Tun ku adam de ba bo ram ni. Atam bu na ko. Ko bi shi wa lo mi je man de yin ayi. We yu ba shi. Tun ku ma wa ma ko ni ju. Lam tu jap apa lam tu ma be ya ko je sigara ya je ma lam tu happy for you are go for I mean that shami for ko tu jap ni lam tu ya ba yi bunana aba bunana ba jap apa ko de do o do so ba sa ga na ko ponta mi ba fa yo ne ya ka ape ka ko de mi fa de ma ko po de ayin ko ta ko me je pa to
wato igin mun yo ya ka zamani fu ko aga ba po ka dai bo ka ba ka fu dai bure ma fu ka bo yom mi mu mun shin yo mo ma je bi ya mo ta lo ji pa ya mo ta lo ku ya mo ta lo ji saka ya mo ta lo ma ji ya mo ta lo ma la jo ya mo ta lo ma saka ya mo ta lo ma ba ata bo fa yo di ni ni ma shi ko ma ka ni yana mi bo yona mandi mu islamu akwa la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa ili shi bo yo bo mede pa yo jo bo wona fu kwa ti ili shi to le na bo ko ponta mi ya bo kon tun ko yin ja bu shi ka do wato wala onye me na binga lam tu ko yin ja bo aba gbo ni bi ba fo shi me shi to do onye ko lo onye me na mon do ye se ne bomba man do ye se ne bomba l'islam popo il a de onchi mon chi ti ta chi na lo ko je bolo fa ma ni ba fi la pu fi ran ta to ma ka mo ne yo shi ne abu ni bi je mi alba ya me ti ko yi ye yi wo ga yu ko ba fu sa ka de ja ya ka ko Ibrahim bombo ye ne pomi ando po no njaku ko yu ko bo wondo omba bandi ko shemon ke shemuna yo bo tin ko pala ngebe nge pa ko te yi yo mani mi aka ba pa na ka ba ki aga yi tun wan fombe ye pi ye wu fa ne bali mama fo yo mi akwa ko shu poni mama ke fu ko yo ko fa ko ni nzemi l'islam abu a mon shi popo ma balum muslimi shi ka ko ni ma tu kai do yo na do o ya yo aba ya ka am fon yo mi mu na ve shi yi mo ko yi ni ai pa tu wali ma ni ke ma ni shi ma shi ko ma ka mu yo bo ko mu wa yin fa ye te yo ko fa ni na wo shi yi ni po ba yi do ya me na apa wo e po ba yi do ya me apa parlement ko wo yi do ya me na apa parlement po na ko ba ga to so ni tu ka dia shi ni le parlement mo wa ta ro de sema ko ba ta département ni ga po shu ni ro shi yi shi ko ni mu sanga kwanye no we shimeti ya sangu nganga peli buli maka mala rona banga yi iyem boti yang kopli wa palima mu banga yi ta ku ta bana mai ta ni mu ko yem boti yang kopli ku ba ga yi wa ko maka ni yemi ko ba yi ya kwa nga ndiye shi ko shika kindi shikara mwina ndo wangu tawa me masanga masanga feli bo mo musanga aba kishi ko bo mo musanga e bi tabi wo mo kuta sanga bi ilo me fa la jwa shika fa la ja da feli ni ba bo mo fa sanga mo lo ba la jwa wo mo la ko shi de ko ta ma pa ma ju me ko ta ma shi sa bo shu da mo pa ko ta me ko ta ma ngi ba so shi ga ko ye ko na ko ko ma ni le ba so ni ko yi mo to ku shinda yi ke ka bo mo mo na akwa ka njua ni l'islam ka bo ama ka bo ko to la ko ama ka bo ko fu la pa so ma ko ko la pa so re e mo yu la pa so re ni mo ko ni nge wo fu so mo do je ma pu no va bon ni ya ka mo de ma si ni po je ma yo po so ni fu si ma pu no wala no ai bonjour mais j'avais mi jour na lam tu j'avais ga ba yi de fa mo fu ka ni mi ai po fa na mo l'islam a ya po de ni ma ngu mi ya mo na mo fa ga shi de bi mo ko po bu an to po to an to mo bo ni tu na 你这样管管那个是个
njua mi aba be kan jura nan kunju mon to tum ko tenda na won fa khani mi ko pe ko so ko mwan fa en ko moli no mon da mon ko ba ka mo we to yu ye ka won fa en ko moli no mon da mon ko a longueur ko bo yo fa mu fan good morning majimut good morning majimut ay afele ba ka wete no ma afele ay nga ni yeshi was wondering kam mo ni pe en good monsieur muslimi chez l'imam chez muslimi chez l'imam ga mo ga kuduba chez l'imam ga to bi ne ga to kuduba chez muslimi yo ba la ilaha illallah ni ifan ka o yo ka woden ka pe ko mi abolo wonge ti to le mer ben da ga ke ka po pe mi po joa o yu shi ka lo wolo o po islam ko den sa ya mi to la Allah mbu wangu mi yi kom sera to ye anze mi amena la yu wa be la nu département apu mbonga ko mi ba su o po yu an ka po ponta ni professeur tu ba be ti wa age penga ka mon de bo gum ta pon shi ra yin age penga ba ya pa maru mi mu ne ba ju da ba yu mu do su ti abe ka yi de ba ba yin na mo bi da ja su ti mi ka ya ki ya ku ne ko so anga mi su bi sa ka ya tu go mo bon a ba yu ko mo so so mo ko na ku ya ba ba yi ke shi ko ko do ma yo do ka do ma ni ya ma ri ki ke tu mo ko ba so mi me yu mu no ta mi na ko da me ya to su tu mo bu ya me ni lo le be ya ba ma ka ba ko je ma tu ga sa ba ma ji na ko ka ko lo to lo ni lo fa so mo me fa da ko da ko ti aya ba na na ko mo ma ngu me ko so den mo ko ka le no ni tu se na ba so ni mo le la ko ko mo ka yi ku da ba mo mo ko su ka ni a ho tu ni ko pi ili ko ayo ni yemi wo fa ma yi ni bum ma mbe ne ko ye ga ko ni ye fa ke ni fa da si fa na ko mi wo fa ni le fa wo fa na bi mo ma tu fa a ba fa su ba ka an do ko me la tu yo ko mu ba su ni la tu sa a wo ba ba ne ni tu sa mi ye le ma ki ne su ka do ko su ka pa a po ni ko pi ni so ko ni ko a fa ni kontra shi o man bi na fa ni bonge mi o ma si mi a yembe uwo tu ma si fan ka mo ni pe a pa ni di la le wa ma me te ni ju ni ma tu ni ju si bon kun go go ko ku shi no ku su ko ku na za ku ti ku mo wo u ta so shi inshallah shi kan arabe na mai ka shi kan ya arabe magungu ya yi ne bi ko moto ma shi ko sha ko ponto ya ko ko ni pemi ko aga islam ilo mo shi mun ga mun ne bi ba ta shi na mu ko ta mu ko ta shi ma ta shi ya ko islam ko sha ni ben mo to ko ka ko won ni le shi kan mo te abo ka ko kan set ko ga bi ba ko tel bu bëgg lam ci wa waaye ñu wax ci li nga fa bu ñu ko fa ko sha ni bi fa ko on fa na fa ko ni fa ko ko fa na fa ko de bi fa yo ko pe mi ko fa ni fa ko fa mo bu na ni fa to l'islam si on bu ko ni ju yi bu wa yo ne ka ma sa yo ipi nga fa na yin mu ga fa shi na de kashi ke so ka bombo pie fa po nyi yo a wi ma ti ta te su fa mete ni bo ma ti ta ba fa mete wonge ni na de ni fa mo ya ga nga ko ta de ka ri yo ko lu ko ti de te ma be tu ma ni ju ma ka po lo islam a tem ba ni fa ki fa
ayo na ko wa mo le nga pe le ban ko na nga pe yi de ngoli mente ni dan kon tu ne bi ban de mo pa bo yi de ngoli mente ngome de pon ba le men ashimati yi mut o de adon spande koptam na yi be ga yi le men pin chui bo ni shima kesho ya ka shi khalifa fana de yi bon fu ji tin fam zin bien de le sen ya yi ba fi tin gula de mente on sha mi de bo mi ko fe ni ba moi j'ai mis akona nga na ba remise de sermons modèles de registre de recensement et de collecte par le délégué général de la baie Toumal d'arrondissement Haute-Cœur. Man tout est fou. Il pas registre pour solennellement ni imam de arrondissement pour tout le délégué général. Agito ici pour nget ba imam déchargé. Donc n'a pas besoin de faire pour. Il peut m'acheter ou quoi ma détermine. Ma anda ici tu cabo rempli identification par notre pays toute notre région ouest département nous arrondissement Nkutaba groupement Nkunda village Nga quartier, par exemple, quartier Chefferie, nom de la structure, comme pour les structures des régions, code de chi, par le code de tout, j'avais moufé mon soin, bon côté banque, et bien, un côté de chi, tout le code, vous avez reçu notre beau pays, il serait un bon commandant. Du Congo. Bon, non. Il va c'est très utile. Tout le monde non responsable structure, les mains nous, nous contactent, après renseignement, nous avons des pompages. Nous pouvons pas de dire, après classer libre. Bon, non. Comme tout les mains principales, non. Chimben ou pas les mains, ne pas indé ni pour n'a pas besoin de faut-il les mourir pour faire bon fruition. À inscription, moi, je vais faire un calichi, ni tout. Avant l'on pas imam d'agir, il faut un domo de pas pour banaya, mais pas responsable religieux, pas responsable administratif. Avant pas président, conseil, pas conseiller, pas quoi. Après, pour que l'image Chine, moi, je dois y avoir que ce temps de Bo aje abogashi abalo dia ali ba elite bali mbu pombe famille d'origine famille po ti tui angomona wayi ko ga Muhammad ni Muhammad awal simple ko ma ya sheyum teliti abi ba fidèle na mo ma bo ngombe ta mi pombo bo mi assemblée générale hôtel là pour y va membre quand il les chab pour bien pas les chab après na match direction générale pour compléter ni ka be boy nda na mon na imam arrondissement na ya na le on fa carton registre Nkutaba imam Goura pas délégué cosine pour général cosine délégué Betoumal inchallah. Bien chez Mbiachiket. Mais quoi, vous me rien du tout. Monsieur, père chef supérieur. Chef supérieur Kundum, du monde. Le chef supérieur Kunga, il faut n'ango. Mbiachiket, monsieur, je viens de bien les chapeaux que vous écoutez. La délégation Betoumal, il y a votre injournée aïe. Timbalu Nkutabona. Pour que pensez qu'on a imam Ngura, Tungupamam. Pour que pensez qu'on a délégué, directeur général de Touma, pas délégué, ou pas imam maintenant, pana. Pour que pensez qu'on a bon. Ayo ne peut t'inquiéter, pour pas y on te m'fombière. Mi tu m'fang je me chimie ni pas tu on fait ça, on a tout un machine ni pas tout un jour. Alors tout le monde
tum fombiera yo ito mashimina ni betu nku mashu nde nguro betu ma rabga ku tunga bo mashimina ni popumi pilondo ngum ko ma ngum na bodi nganju yo ngum dinju binjimina ni mode bandi yi te go beten da yo tendo rabu ne ko nzena binju ngufu mandela kita do shishu yo reni tutu ran ko mbiye shikana bondumi bishawa yin fongure mi ka wo to fo shina fo yimbe na ba me ni gomba na fo shin fan e to fo bien fo pam yo shanga shibanga mumami ke ti jungan ke ti ka imbi ndi bo ti juna mi unju ka ne ta mumami pona bwa yo ni na ni ya apanga fan ni shi fan sa ne ba ku ni fani assalamu alaikum yawan di shekari pondi ko shira ande mi yaka mi jo yo ya de mi fo ni nga ko ta bo ko wa sha mi shi ta ko shi fa ko معاشر المسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أنت علينا président comme général ni ko ben ja ba nga mu wa ndaru ba ba mo ayo na ko ayo na ba de man ko ta ko de to ayo no panjo pungu ko ko nganso ko le man ko ngoro aluma ba kama mai ngambwa ko président général betu mal aluma ba kama mai ngambwa Allahu akbar. te niveau malum niveau alaji fona zebi wanu ndiye oyo futa kunu ona futa kunu ko masofo yi ni ya fona ndiye babo ayo na lema para baba suko malum chepe abete lema baba de zera mi ya shi mi shanga pa tonkolo un jogal de ouais c'est pas lui au contraire il pas le point de match là un coup chez elle quoi oui bishi de la maille de la naka elle de femme comme madura ayo nengi ane nu ka be ku nengi lumna ane nu ka ba nu ta ku nu tengo e ka ba pisha nengi ka to wona rani na ni ku shi na ku e ye bi ku nu ta bi ya sha me ni ku la Amin. ka be za na pa ba sa ba parlement alhamdulillah rabbi ayo ko délégué général imam Jawar baba ba to ka yesha betumali ya ba sa madala betumali ka lo sa madala to ba da mo ramadan an ke ban ka mo ni mo ina ga sa wera ni da ben ko don mo ku ti za da ran mai ni fa da ni fa ba mo mate Allahu akbar. Subhanallah. yi zamani mo na ba be se ne yi Allahu akbar. man fo na ba pe ni mo ko pe ma Subhanallah. mfo pe o ngai wa pe fo re mo fa o te fa ayire Allah. shi ka du man ko shi Subhanallah. o la na be ya ma si Allahu akbar. mbe pari ma ma sha ko mi awo ko mi ju ko mi sa manju wa ma ju ko do kwa do tu mo se ke ke ko m ka mo ni ka de nga do ko ma do ga ko m ka mo se di ma lo do na ko m ka mo Allahu akbar. fo mi ju shi la pa me so li e be se ma pari ma di ba mo u so ta ko wa ba le pa me so li ma le e ma mo ko do ba ko do ke comme quand on est au Sénat, mon tout ya bla mo comme quand on est. Mbu be tomale to mbu wa ponta ageru ko ka bale ma anto le rupo. Mbu ya ponta ta ko rupo na anto ko rupo. Akamba ye ka baba temase ye ka baba tu temase nga
Nije mo yo ndi na. Mbo abo mo me tu ku nga ma je mo ba ngbo ga ndo. Allahu akbar rasulullah. Mbo ira mo ba ga. Allah. Abo mo me tu ku ndu bi ba ba tu ga be to mali na. Mbo ba ga asaro. Mfo mbo shiga ku ra shiga na. Allah. Imi mata na ko shiga na ya re ruwa ba ngura. Ka ba di ho nga. Mo bi ma zi. Isho janga zeme bo be to mali lo. Déjà que j'ai avoir mis le mot encore, mais il y a le mot de l'amour. Et il y a autre chose que la paix de Malina, pas de manado. Ma pas de manière qu'à faire la courage du journal. On avait quand même mis de l'amour. Il peut y avoir un quoi, il faut me payer. Avec pour mes baguettes, mais de Malina, il faut me. And that's easy. Momo ndi kuma zul mal mbe ay ba président pour bien été ni na an kuma mete ba fo ya bi mi ba ya ba ga madam nan ni ka bo ko para bo ko bo bo ini ba madam ya pa pasro ya ale ra ya abamba ba de ka ba mun da to be madina amba bara l'image me maintenant alors moment alors monsieur le même les mains washi en face à bon pays a fait yo ka po pa les mains pour rien il y a pas de délégué télé ba ti ta nga fa ya mo na manga be wina man je na me fa yo ni nga wo yena ba yi ko te peut nga ba les mains Baba su koy bi mo di li na bi ba je de waron sama mi mo le ma be mo so ma le ma na da meri ma ya bi ya ko kai te ya gur aron sama ko tam me ka pa le ma ko to ma so da ko ma da de bi ga e pa wa so fe bi so lu ma te mu ga ga be ke ni ti ye bi ba ri ga no commandant bien sûr que vous dites madame sous baba yi a famille Allah fallait même pas même jeune mon ko fa fa ni mu de ma de mbo malam de mbo ba kan ku mbo mbo iba be mo me kum madua mba ye ko be ko mbo me kum madua ye ni na kum madua ki Wa ke ba su ba bi ni para mo no na shi o na ma ja tum tere na shi to ba ya bo ko ni be kum do akira on fo ka do akira bo mi ngi da be do mali aya a won ko so fa ko mi ni le mala ko ya ta ma do ni ko ya ta ba do ko ni ne wani ko amma ko ku no e ko le ni e ko da na wasbita fa bo ndam shimbo ko shi bu yi an fonga bu an fonga yi an fonga puntu na mu no option wa je kan bayani ka so kan fata yi mba ci ku ha sin ni ku ko da ji a wo lo ko ko en ku fo pamon ke na ku na ma ku wa mi ko je o ba ko sugar na o ju ko sugar na mi ju ko ziena ma ga bi ju ba ngora pamam ku wa ba ni sa ku be ni mante ko sugar ba do sugar na Allah ko sugar ba do sugar na ma ka apayo mun ga nje ji mpoji mo pa pumba mu ti ta su pumba mama ma joga nzena ko to le ba ma ba be joga ko bi ma ti ba mo ko ni je awon mu wa do mo mo ga be ku be be ga ni sa ba ma da ni ke ka ba si ni mo de je fu ga shi tete shi fu ga tete nga wa da wa shi kuta ga me be to mali palima ayo na ku kan kuta ba ayo na bu manje ko to kuta ba délégué mbao ubi dembo
moi il veut me banga yina pour ngunga yini mante pour yo be mali ya dan tunga wole man pinjo ngu jama mante ngunde yini mante to mbado ko dabo yo iman pebe do mali adisina mama de mali ko fa so kadisi mama pa pa do dia ko ba ko veu be ko wesu gada ni mo pa do ko ba ma do ba ni me be banda ba be do mali na ni dia ja be na bi me ba ndapu na ba so yira tun ku pa manje matan ja wondo ku ta tun ku pa manje mbare wa ja wodo wizi na ko de mi ja wodo tam ko da adua handa nge pa ko adua mumsa no ya mo ga ko ba yimi na mbo mi na pa ko ba fa ti ai na mi ko da ko tu tu ba ma si imba po ke ko pompe wa mo ni mba ba mi ko mi mama premier bis aniro bo mai la sha do no ni ria yo apa mama ko pomba ni wo ko ma na wo ko mbe ma zo ko ya ba ga mo da ni na sa mo ma da ma Baba bisa ada ke bukan ini, ada anak saja ya. Mau foto apa? Dia gua ke baba suruh, dia sih gua kau gua. Jadi presiden tu amasih, mongga apa buat bisa Indo impui, ini pada bu, ini lah Indo munggu. Bomba kuma ina, mau mata tunggu le tu, empat bedu mali. Ngeko yum toto tu fa be dumali ni la na do mu baka puria ko ma mo yu buan ka asanga mi ata imam pin ka amo shu sai baka anti ka bo ban ta mi ne ni bo tuang ban ko ma dan ko na mo su ba na ko yu ba si imam ye ra bi ba re mi ya shu shu ya yu le li shu mi baka fa mu ba ma aba dan gam ka shu ba na de ko me ta wo ko wo ye ne shuka ya ka bo kan shuka la ta wuko ko yene so so ko so so na a wongo ma atui e pe no wo so so wo ma atui a sia fa wo sha mi fa e bo ko ma se shina ni fa ko fa bi ka fa ko l'islam yo bo ban su ni shina a ji da ma tu ko na ni fa ko shin fa ku wa mba pon yo aga ni de pa ko lam te ya bo na ni so de pa fa ko ku tu ba yim pa po yung po po buwa kung kama trapa yung maka po lam tung chiam buna tentu lagi na isa po ang abuelo ng maru ay nga jadi po isa din yung papung din na miya ya lo mami kung ay ile fa ang po ni fa na po fa ang po ang fa po na ni fa ko shin fa ko shin po na nabi na mo deuxième ya pa po mo aya mo pa Quran mingo na sha fa de kitab yo ni de mi po to du bo me mu ne wo to si ya ka fa de na mu to tin di ku na mo su ji na di won fo de ka won du ta fa de wo de wa to fa di wa to ka de a wo ge mo je pe du an di ai ga de si bo ke je se na fa de ka do mi won di bo wo sha an de shi mi de la ku ta ba yi bo la nu no bo ba de tu wo bo me de bo ba bo pon ju bu pa ti ta Pana, ponta, pon, te se supo. We are made up with last year.
yiwa zama kuma ba malama baka to na die tangula to ba malama baka won ko adini ko ko da ko to wala ase mi wa ma fa kuma ko ba shi yi na ka na ko 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 lo sai de ma sai be yi ko den ta to na ma na ma ka sai ka to jari ko den ma si shi na akwa yi ko den ta shi na ko bin sha amin yi fa ko shi fa ko salad بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رب حسن عاقبتنا في امورنا كلها واجرنا من ذي الدنيا وعذاب الاخره وليس الفاتحه سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين Impression n'a pas impression de grande satisfaction, impression de bonheur. Maka yi intuma direction betuma litum patron imam départemental. Ningu kodam mo yo fa kona. Ato fara na mireni ni pa muslimi pa to pa imam mo bin jirawa. Mfano no yukasa nikasa zemi hapa pomboga pinkot no yo sarikani no to ba muslimi buyo nganti abamba lingeri no jabi mbo lingeri maka mfu wa me ba imam dans son papa délégué bitme na pas toi jambe vraiment je suis comblé, je suis un président comblé, un délégué comblé aujourd'hui parce que ngo fayo ni fombera fompa mamiru muminini et puis Fati nga relance betumal yebi di kaibi constater miani betumal pour kerina ebe mfu cha chimo pandem ndum yebi ko ndam ko na ko bandem ci islamina mi ko ngap cha manguni juka e fa to fa kuma ngalo ni fefe ci betumal na nzendi ashimina na e chose betumal bin chut ni betumal mo ko ba yema manjo mi tu ba yema pa lungiri apa ba yema bueno pamsura mo ira fa fombia fa na aira men fa yo to de be do dimba ba imam pan injina ira fa ira umma zana mi pamsumi ba ba imam ti kembalu ti pan kuje bar tum jirana manjo mi ya fa fa yeshana uyon ka mi ati mba ndebi be tumali lo onyi ko ndai ndo onyi mi wo pa ni tentu mi betumali kampu melanta ana to wo ma atwinera fa yorani yani maka ni fongure fombia fo bawdinga sami mi kengenga mi ambo go ga binu shotri ira no hetu ayo to fusheme maka ibi fa de bo ya ayu ya ba imba ya ba maka ma nge fa woni lile aba ti qur'ani nani iwa ni fongure piem bunga me ne buna ifa ne bu masali ka ndam ko pie judi ndama yin ande le ba mari ne ba basini pa kan yu ngari ndama yin aka ma yewa ndi bishi je bo mo ko fo bi re yuna ide lile nduma ba mali mi bo ko be di mali alda ba di de zakai wo an ga ba be chef ganda shimon nduma ba cherela tiwe na fa basali kana aba po ke yim fo bi fo ba nu be ren bi fa yin fo bi ba sha mi la ire ro amen ide yim pa po ke tite ira fi fa yorani duan fo bi pi nan jona afa mu e ti ma je mi jona sheri piwa mbona pa mfomira ti wa yona ban sha mi wa fa na pinan ni fa to yin shishu ni ni pi fa na yon shot ka in sha mi ya wanta man ya wanta man أعطينا ولنا لأجل بيت المال